कुंकळीच्या नव्या पालिका इमारतीन सध्या घोळ झाला। जेन्ना सावन इमारतीचे काम पुराय जाला तेन्ना सावन इमारतीन पावसाचे उदक साठावन स्विमिंग पूल जाता। हे गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान दाखयल्ले। पूण आता ह्या समस्येक उपाय कितें? कांय इंजिनियरांची बाबत कामां कर भरप्यांच्या पयशांनी पळोवपाची आनी कितलो तेंप हे उदक पंप करून करून काडपाचें, तिडकिल्ल्या लोकांचो प्रस्न। पळयात कुंकळे इमारतीच्या फुटक्या नशिबाची काणी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। आज कुंकळीचो जो म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा लँड्री मास्काराना, आज तेणी येवन हांगा व्हिजीट दिले कडेन आसा। जे काल तुमकां आमी दाखयले की हांगा उदक कशें भरोन आसा, जो बेजमेंट आसा ह्या पार्किंग बेजमेंटाक पावस येतरी कशें उदक भरता। आनीक कांय कावन्सिलरान सांगले की हांगा स्विमींग पूल करचो म्हणून। ह्या हेचेर आज चेअरपर्सन जो लँड्री मास्कारान आसा हेणी व्हिजीट दिले कडेन आसा आनी तेणी सांगला की आपणें हो मोटर लावन वॉटर पंप लावन आमी उदक काडपाचें काम स्टार्ट केले कडेन आसा आनी एक वॉटर पंप हांगा येतलो म्हणून। आनी तेणी तेंय सांगलां आमी सदां म्हणटात आमची इंजिनियरींग सारकी ना। इंजिनियर आसात ते बरे आसात, पूण हे इंजिनियर कोणा तरी दबावा बळी पडटात आनी तांकां ते सांगता तशें जे पॉलिटिशियन सांगता तशें हे इंजिनियरींग लास्ट करूंक पडटा। आनी तेजें उदाहरण म्हणटा पळय हें, कित्याक आज लँड्री मास्काराना जो आसा चेअरपर्सन हेणें एलिगेशन केले कडेन आसा की हे मिस्टेक इंजिनियरां म्हणून जे GSIDCची इंजिनियर आसात तेंची मिस्टेक आनी तेंचे खातीर हें आज उदक भरता म्हणून। हांगा कितलींशीं शॉपां आसात, कितलींशे डॉक्टर रावतात, कितलींशीं हॉलां आसात ह्या बिल्डिंगेक। फाल्यां ही बिल्डिंग केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता हेंय तेणी सांगले कडेन आसा। मागीर धरतले कोणाक? जो काणकोणाक तुमी जाणा आसता की काणकोणा बिल्डिंग कशी पडली ती, ते भशेन जर हीय पडली जाल्यार जातलें कितें? म्हणूनच तेणी सांगले कडेन आसा की पयलीं जे कावन्सील आसा जेणे ही बिल्डिंग हँडओवर करून घेवपा न्हू, कित्याक हिचे कंप्लीट कांयच जालें ना। ड्रेनेज बांदला ती सुद्दां हेचे बिल्डिंगे पोंदांतल्यान बांदला। आतां उदका जर वाट करता जाल्यार करून खंयच्यान दिवपाची, होय एक मोठो प्रश्न जाले कडेन आसा। पयलींच्यान दिश्ट पडोना आसताले ते फकत दिश्टा हे ते म्हूण जाता हिंगा उदक बसलें उदक कितको बसलें घालपा जाय न्हू। तो आमदार आसता आमदार एक एक कडेन वयता, तो केसत जाले पोजिशन लिडर स्वता कुंकळी यो चोय आमी चोवपा जाय न्हू। आमी चोयता कितें पासून आतां आमगे सुपायसर सांगला रिटेनिंग वॉल पाडला वन गाश्ट न्हू थोड्या पळय उदक हें जातलें येवपाक आनी ती कुठे आहाय थिंगा तेजी ड्रेनेजी हें घाली त्या बिश्ट्या लोकडांची आख्या बिल्डिंगाक उदक थिंगच्यावन येता आनी तेच हितून वयता हे सिस्टम खंय आसा तें एक लायट ना त्या बिल्डिंगाक उदक नासलें। हांगे आमदारान ते आमगे हिंगा इंजिनियर हेय आहा दीपक देसाय तेणें आमकां आतां उदकाक पायप घालून दिला। तेणें सांगून उदक वयता कांय ना आमकां हँडओवर करून गेला। हँडओवर कित्याक करचें पण सिस्टम सारकें असलें आमचें बरें आसलें। मिस्टेक केली पयलीं आमगे पयलीं कावन्सिलान मिस्टेक केली हे घेवपाचें हँडओवर कर हय हँडओवर घेवपाचें न्हू। आनी मागीर दिसपाची चोवपा जातलो उदक आमकां हुशार ते बसचे स्वता अशें करून वयल्या हें जावन वचपाचें माल हें सगळें ट्रॅक आहाय हिंगा दोतोर आहाय दोतोरा बरें लोक येता बंद ना म्हूण लोक येता पडलो ढाच करून गेलो केसो फायद जालो वर जावपा दोतोरा बरें येवन तो तरी भितर गेलो ते कुंकळ हें आहाय ते कुंकळ आमकां जातलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख।